ایک بہت بڑا عالمی وفد آیا, ورلڈ بینک کا وفد, اور انہوں نے ایک اجلاس بلایا, ایک میٹنگ بلائی, ایک بریفنگ بلائی کہ بھئی یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے. دنیا حیران ہے کہ کس طرح ممکن ہے 21 لاکھ گھر بنانا 2022 کے سیلاب متاثرین کے لیے. تو وہ ایک بریفنگ ہوئی, اور بریفنگ میں بڑا سراہا ورلڈ بینک, کیونکہ پارٹنر ہے, ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے وہ آپ کو گھر دکھانے ہیں. وہ گھر یہاں پر ٹنڈو جام میں 2-3 بستیاں, پراپر بستیاں بسائی گئی ہیں. میں نے وہ آپ کو دکھانی ہے, اور ان کے مکین جو ہیں ان سے آپ کو ملانا ہے, اور وہ علاقے, وہ بستی جہاں جو بسائی گئی ہے سیلاب متاثرین کے لیے, کیونکہ 2022 کے سیلاب نے تو سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا, کسی کو نہیں چھوڑا تھا. تو حکومت سندھ نے, ورلڈ بینک نے اور دیگر اداروں نے مل کر وہ جو ٹرانسپیرنٹ سا منصوبہ بنایا ہے, وہ میں نے دکھانا ہے آپ کو. میں نے کیونکہ خبر پڑھی, میں نے کہا نہیں, میں نے جانا ہے وہاں جہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر میں نے پتا کیا کہ جی نیئرسٹ حیدرآباد میں کہاں پر ہے, تو پتا چلا ٹنڈو جام میں. تو ٹنڈو جام میں ہم چلتے ہیں, اور وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے گھر ہیں, اور وہ جو مکین ہیں وہ ان گھروں سے خوش ہیں, نہیں خوش ہیں تو کتنے ہیں, اور وہاں کیا کیا سہولتیں ہیں. چلتے ہیں, آئیے میرے ساتھ. جہاں میں نے آنا تھا میں وہاں آ گیا ہوا ہوں. یہ ہے گاؤں ہارون شیخ, UC ہے ساون خان PS 61. یہاں سے منتخب ہوئے شرجیل نام میمن, سینئر وزیر ہیں, وزیر اطلاعات بھی ہیں. میں جب اس گاؤں میں پہنچا, یہاں پر مجھے استقبال کیا فاختہ کی آواز نے. مرغے بول رہے تھے, اور ایک قدرتی سا ماحول ہے کہ جو گاؤں ہے یہ بہت متاثر ہوا تھا 2022 کی سیلاب میں, بارشوں میں. یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پانی ہی پانی تھا, ڈوبا ہوا تھا پورا گاؤں, کوئی چھت کوئی دیوار سلامت نہیں تھی. یہ گاؤں مکمل طور پر کچا گاؤں تھا. اب یہ ہے کہ یہ جو مکانات بنائے گئے ہیں یہ کم از کم بارشوں میں اور سیلاب میں بہہ نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ دوبارہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی بارشیں ہوتی ہیں, کوئی آفتیں آتی ہیں, تو یہ گھر کم از کم جو بنا کر دیے گئے ہیں وہ گھر محفوظ رہیں. بے شک کچھ وقت کے لیے لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, لیکن واپس جب آئیں گے تو ان کے کم از کم گھر سلامت ہوں گے. تو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اندر اور دکھاتا ہوں وہ مکانات. آئے. میں ایک مکان میں, ایک گھر میں آیا ہوں, اور خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں کہ یہاں جو سہولت دی گئی ہے وہ شاید لوگ اپنے کسی اسپیشل فرد کے لیے, گھر کے جو آنکھوں سے نابین ہو, اس کو وہ سہولت نہیں دے سکتے. اس کے لیے گائیڈ لائن کہہ دیں, یا اس کو چلانے کے لیے, اس کو راستہ دکھانے کے لیے گھر کے اندر وہ سارا دن چل پھر سکے, واش روم آ سکے, پراپر ایک پیسیج بنایا گیا ہے, پیومنٹ کہا جا رہا ہے اس کو. پراپر ایک راہداری بنائی گئی ہے, پاؤں کے ذریعے بچہ چلتا ہے, پاؤں سے دیکھتا ہے, کیونکہ اس گھر میں ایک نہیں 2-3 4 بچے بلکہ نابین ہیں. وزیر شیخ اور ان کے بھائی کا یہ گھر ہے, مکان ہے, بڑا خوبصورت مکان ہے. لیکن اس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. ایک تو مکان بنا کر دے دیا گیا, اور دوسرا پھر اسپیشل الوکیشن ہوئی کہ جی بچے اس گھر میں اسپیشل ہیں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. پراپر ریمپس بنائے گئے ہیں, پراپر ان کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے کہ کمرے سے اٹھیں واش روم کی طرف جائے. وہ واش روم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیلی سی ایک پٹی ہے, یہ پاؤں بچہ ٹچ کرتا ہوا جائے گا کہ اس سے اگر آگے پیچھے جائے گا تو بھٹک جائے گا, لہذا اسی کے ذریعے جائے گا, وہ واش روم تک جائے گا اپنے, پھر وہیں سے واپس آئے گا, کمرے کے دروازے میں جائے گا, اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے گھر کے کسی دوسرے حصے میں جانے کے لیے پراپر بنایا گیا. یہ آپ دیکھیں کمرہ بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہے. اسی طرح کے گھر بنے ہوئے, کہیں اس طرح رنگ روگن کیا گیا ہے, کہیں نہیں کیا گیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صاحبان مل گیا. کچھ تھا ہی نہیں ان لوگوں کے پاس سیلاب کے بعد. اور یہاں پر اس گاؤں میں مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ 40 کے قریب 37 مکانات جو ہیں وہ مکمل کر کے دے دیے گئے ہیں, اور 50 سے زیادہ مکانات اس گاؤں میں جو کچھ تو بالکل چھت کی سٹیج پر ہے, اور کچھ کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں, یعنی وہ بھی کچھ عرصے کے اندر اندر لوگوں کو مل جائے گا.
پہنچ گیا ہوں دوسرے گھر میں شوکت صاحب کے. یہ ان کے صاحبزادے ہیں, یہ بھی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے. کیا نالو چائے بابا؟ سجاد نام ہے ان کا. اور تاج نالو چائے छा नालो आहे? शाहनवाज़. हाणे हिन जे ज़रिए वेंदा आहियो चङी तरह वॉशरूम वग़ैरह घर में सॼो ॾींहुं? सही था हलो. अॻु में कीअं कंदा हुओ? अॻु में बस केरु वठी वेंदो हुयो? बता रहे कि अब तो हम इसकी मदद से जाते हैं. शौकत साहब, केतिरो फ़र्क़ु आयो आहे तव्हांखे? अॻु में कीअं हूंदा मामला, हाणे कीअं आहिनि? माशाल्लाह अॻे पहिरीं असांखे सफ़ा वॾी तकलीफ़ हूंदी मुंहिंजे निड़नि खे. हाणे माशाल्लाह मुंहिंजा छोकिरा अचनि था वञनि था रांदि रहनि था. ऐं बाथरूम जेको आहे उन में अचण वञण जी सहूलियत आहे. घर में अचण वञण जी सहूलियत लॻी पई आहे. रांदि कीअं रहे? रांदि कहिड़ी कहिड़ी रहे? रांदि क्रिकेट रांदि रहंदो आहे, गिल्ली ॾकर रांदि रहे, टापू पर रांदि रहंदो आहे. सजाद अली ऐं शाहनवाज़ हूंदो रांदि रहे, बाक़ी सजाद अली जेको आहे रांदि रहे थो. अच्छा, हिन कमरे खां पहिरियों तव्हां वटि छा हूंदो हुयो हिते? हिते असांजो ख़ाली टुकड़ो हो. बोर्ड में मींहं में उते बरसाति जेका मींहं हिते बरसाति जेका पवंदी पोइ हुन में पाणी हिते पियो वेंदो. पोइ हिते जेको घर हो मुंहिंजो किरी पियो. पोइ हिते मूंखे साहब ठहिराए ॾिनो. ये बता रहे हैं कि जो उनके बेटे जो है ये वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं और गिल्ली डंडा भी खेल लेते हैं और ख़ुद इस रैंप की मदद से, पेमेंट की मदद से वो चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छे अंदाज में, ज़ाहिर अच्छे अंदाज में तरह तो नहीं सकती, लेकिन बहरहाल पहले से घर वाले भी ज़्यादा बेहतर अपना उनके मामलात हैं और बच्चे के बेहतर मामलात हैं. कोई और मकान हम देखते हैं चल के. बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से, मेहरबानी. और गांव में आया हूँ. ये हिम्मताबाद नामी गांव है, कोली बरादरी का गांव है. और ये वो लोग हैं जो बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे किसी ज़माने में, और फिर इनको मुख्तलिफ ज़ालिम ज़मींदारों की कैद से आज़ाद करवाया गया. फिर इनको कोई मकान नहीं था, इनके पास कोई जगह नहीं थी. तो एक ज़मीन 14 एकड़ की इनको मिली किसी इदारे की तरफ से, तो किसी NGO की तरफ से. फिर 2022 में इनके जो मकान थे वो भी बारिश ले गई. तो फिर जो सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड अफेक्टीज के लिए जो बनाई गई थी सोसाइटी, उसके तहत इनके घर भी बने. तो अब मैं यहाँ पर जब मैं आया तो साथ साथ में कुछ फिगर्स भी मेरे साथ पास थे, वो मैंने आपके साथ शेयर करने. पहले मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ फिगर्स भी दिखाता हूँ कि ये देखिए छोटे छोटे और खूबसूरत मकानात. ये वो कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा महरूम कम्युनिटी है और जिनको इंसान का दर्जा तक हासिल नहीं था, लेकिन अब ये मालकाना हुकूक के साथ यहाँ रह रहे हैं. ज़मीन इनकी, मकान इनका. एक ये भी था कि इनकी कब्रिस्तान तक जो है इनका इशू हुआ करता था, लेकिन अब तेज़ी के साथ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं. और सैलाब एक मौका होता है, सिंधी में कहते हैं बुढ़ी जबीना. जब सैलाब आता है तो फिर उसके बाद दोबारा अगर आप अपने पाँव पर खड़ा करते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को, अपने समाज को, तो फिर उससे ज़्यादा कहीं ताकतवर तौर पर उभर कर सामने आते हैं. 21 लाख मुतासिर हुए घर, 21 लाख घर बनने हैं और 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ आबादी है. और दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा आबादी है जिनको बसाया जाना है. जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक तो ये बुनियादी तौर पर जब 2022 के सैलाब आए थे तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे और वो जहाज़ लेकर निकल पड़े थे दुनिया जहाँ. वो जिनेवा गए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पर लेकर आए, वज़ीर आज़म को लेकर आए, पूरा सिंध उन्होंने दिखाया कि देखें ये पूरा का पूरा सिंध एक समंदर बना हुआ है, पानी ही पानी है, मकान नहीं है, घर नहीं है, शहर नहीं है. तो उसके तहत फिर सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद जो 21 लाख लोग या 21 लाख घर बनाने का फैसला हुआ, उसमें भी तय ये किया गया था कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उन मुतासिर लोगों तक ही जो है वो इमदाद पहुँचे और उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. और जब ट्रांसपेरेंट बनाया गया तो इनिशियली तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है, ये हम आपको टोटल जो लगाया गया था हिसाब किताब के $2 अरब चाहिए इन लोगों के लिए मकानात बनाने के लिए. तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको 500 मिलियन दे देते हैं. तो हुकूमत सिंध ने कहा बिस्मिल्लाह तो कर लेते हैं ना. तो कोई $227 मिलियन हुकूमत सिंध ने लगाए, लेकिन सर्वे करवा के फिर तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स बनाए गए और उन लोगों को ये श्योर किया गया कि पैसा जो है किसी और हाथ में ना जाए.
किसी ठेकेदार के पास ना जाए, किसी एनजीओ के पास ना जाए, किसी राज मिस्त्री के पास ना जाए। अकाउंट्स खुलवाए गए मुतासरीन के और फिर 3-4 एक साथ में उनकी तरफ पैसे गए। और एक और चीज़ इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि 8 लाख खवातीन जो है वो बराह रास्त इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट है। लोग जो ये मैं पहले देखें जो इस मकान का हिस्सा, इस गांव का हिस्सा, वो जो कच्ची झोंपड़ियाँ होती थी वो हैं, और अब देखें कि पक्के कमरे हैं बड़े बड़े। एक खातून है, अगेन वो अपना स्पेशल खातून है, माजूर खातून है, तो उनको ये दिया गया। वो अपने इस घर में टक शॉप चलाती है। झोपड़ी में रहंदा है, असांखे त उमेद कान हुई असां कॾहिं पके घरनि में रहंदा आहियूं। असां कॾहिं ग़रीब सपनो कान ॾिसींदा हुजे घरनि पकनि में रहंदा आहियूं। उहो बिलावल भुटे जी महिरबानी असांखे घर मिली आहे। पंहिंजो घर हलाईंदी आहियां, बसि सिलाई सेंटर में घर पंहिंजी हलाईंदी आहियां। घर में ॿार बि हिननि ॿारनि जी बि फीस भरंदा आहियूं ऐं ॿारनि जो कपिड़ो ॿियो बीमारी सभु उन में कंदा आहियूं असां। 150 घर हैं, मजमूई आबादी जो गांव की, लेकिन इस गांव में 62 जो है वो ये जो सिंध पीपल्स हाउसिंग जो फ्लड इफेक्टीज के लिए जो बनाया गया है वो 62 मकानात अप्रूव्ड है, और इसमें कुछ 37 के करीब बन चुके हैं या बनने के मराहल में, और कुछ मुकम्मल हो चुके हैं। ये सारा का सारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एफर्ट की थी। और मैंने जैसे पहले आपको आगाज़ में बताया था कि मैं यहाँ आया इसलिए कि वर्ल्ड बैंक के कई ममालिक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है और कई ममालिक हैं, मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास वो जो खबर है वो मैं उसमें कम से कम ममालिक आपको बताऊँ कि कितने ममालिक के जो वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया है जी, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, अलजायर है, और उसके अलावा वस्ती अफ्रीका जमहूरिया और पाकिस्तान, ये सारे बैठे थे। और उन्होंने जाकर हुकूमत सिंध से पूछा कि आपने सारा कुछ कैसे किया। इस प्रोजेक्ट को दुनिया का हाउसिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा और माना जाता है रिकॉर्ड के मुताबिक। 2015 में ज़लज़ला आया था अफ्रीका में, और वहाँ पर 8 लाख के करीब मकानात बने। यहाँ पर 21 लाख मकानात जो है वो बनेंगे, जिसमें अभी जो 3.5 लाख के करीब मकानात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और 9 लाख मकानात अप्रूव्ड होकर उनके पैसे जो बेनिफिशरीज हैं यानी मुतासरीन जो है जिनके मकानात बनेंगे उनको मुंतकिल हो चुके हुए 9 लाख लोगों को, और कोई 5,75,000 मकानात जो है वो तकमील के आखिरी मराहल में यानी वो लेंटर की हद तक पहुँच चुके हुए। तो और हर महीने 60 से 70,000 मकान बन रहे हैं। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे गांव है, यहाँ पर जब ये चल रहे होंगे, ये बन रहे होंगे मकानात, तो यहाँ पर मिस्त्री लोकल, यहाँ पर मजदूर लोकल, यहाँ पर बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन लोकल, तरखान लोकल, सबको रोज़गार मिल रहा हो सब। और फिर ये वो लोग हैं जिनकी नस्लें कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनको पक्के मकानात मिलेंगे, और वो भी अपने किराए के तो हो जाते हैं, ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी। ये था मेरा यहाँ आने का मकसद कि आपको बताऊं कि अगर काम करना हो ना तो फिर इरादा हो तो फिर काम भी होता है, करप्शन से भी आप बच जाते हैं, नेक नामी भी आप कमाते, सिर्फ इरादा हो और विजन हो तो सब कुछ चलता है। अगले किसी और व्लॉग में किसी और इसी तरह की चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए